Masih banyak yang harus kita pelajari. Masih seueur anu kurang kedah diketahui. Bapak yakin Allah aya yakin? Yakin? Allah aya yakin? Mana dalilnya? Dalam ya mana dalilnya? Pasti ada dalam Al-Quran. Nah sekarang sebutkan mana dalilnya. Kalau kita tidak tahu dalilnya, berarti iman kita iman taklid. Iman taklid itu dia berdosa seumur-umur. Jadi kita harus tahu dalilnya. Yakin gak Allah berkuasa? Yakin. Mana dalilnya? Ke apa? Mulai nggak pulang ya. Nah, hebat tauhid. Kita ambil satu aja lah. Kurang cana hiji sifat wajib di Allah jumlahnya seberapa? Ayat 20. Wujud, hidat, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Yang lainnya qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Cuma yang dari qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, dalilnya sama dengan sifat qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Berarti yang wajib kita hafal cuma 13 sifat. Dari sifat yang wajib di Allah yang 20. Kalau masih ngomong banyak ini kebangetan. Cuma 13. Dan dalilnya semuanya pendek-pendek. Kita harus kita ketahui. Wayahnya perlu apa? Ustaz dalam banget saya lobati mana nanti lo belas. Lamun abdi nitah nanti lo puluh tilu loba, ieu mah nanti lo belas. Hiji sifat wujud, dua sifat hidam, tilu sifat bako, opat sifat mukhalafatul hawadisi, lima sifat qiyamuhu binaf, genap sifat wahdaniyah, 7 sifat qudrat, 8 sifat iradat, 8 sifat ilmu, 10 sifat hayat, 11 sifat sama, 12 sifat basor, 13 sifat kalam. Ustaz naon dalilna sifat wujud dina Al-Qur'an? Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Ucapkeun ku anjeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahadat anu sanggup nyiptakeun, miboga, ngawasa, ngurus 7 lapis langit sareng 7 lapis bumi. Jawab ku anjeun Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Pernah terang? Ustaz naon dalilna sifat kidam? Kedua orang kidam. Gampang Pak pondok. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Eta dalil sifat kidam. Dalil sifat bako sering dibaca kurang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalil sifat bako. Dalil sifat mukhalafatul hawadisi, mana dalilna? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Arek teu apal kumaha paronok dalilna oge. Laisa kamitslihi syai'un, sa itu eta dalil sifat mukhalafatul hawadisi. Ari wa huwas samiul basir eta mah dalil sifat sama jeung basor. Sami. Jadi sifat mukhalafatul hawadisi, sifat sama, sifat basor, dalil sami. Sayat tungtungna. Surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Terus naon deui?
qiyamuhu bina sihi ayat kursi Pak. Awal kalimah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada bahasa al qayyum itu qiyamuhu bina sihi ayat kursi. Tayat dalilnya sami sareng sifat hayat karena ayat 8 al hayyu. Jadi kalau mau ditaros yakin Allah hidup, yakin Allah hidup, yakin. Mana dalilnya? Ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu dalil untuk sifat hayat, al qayyum dalil untuk sifat qiyamuhu bina si. Jud bidang bako mukhalafatul wadisi qiyamuhu bina sihi wahdaniyah surat al-ikhlas ayat 1 masa gampang. Qul huwallahu ahad. Gampang. Wahdaniyah terus qudrat. Innallaha bikulli syai'in qadir. Surat sifat qudrat. Sifat iradat, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Surat Yasin ayat 82. Qudrat, iradat, ilmu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Hayat tadi udah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama basor udah tadi sama dengan mukhalafatul hawa disi laisa kamislihi syai'u wa huwas samiul basir. Terakhir sifat kalam wa kallamallahu Musa taklim. Wa kallamallahu Musa taklim. Jadi dari akidah uluhiyah ada 20 sifat yang wajib di Allah. Dari 20 sifat ada 13 sifat yang harus tahu dalil-dalilnya. Karena yang 7 lagi dalilnya sama Pak. Mana dalilnya sifat kaunuhu qadiran? Sifat qudrat. Mana dalilnya sifat kaunuhu muridan? Sifat iradah. Mana dalilnya sifat kaunuhu mutakalliman? Sifat kalam. Ini dalilnya siapa? Yang harus ketahui cuma 13 sifat.